हेलो एवरीवन वेलकम समस्त गोटे नुआ वीडियो में तापस आपको समस्त स्वागत करुच्ची शिक्षा तापस यूट्यूब चैनल। तो आज वीडियो आम टे जानवा चेष्टा करवा बर्तमान 2025-27 माने यही वर्ष रे जो पे मैंने आंध्र बीएड एडमिशन ऑलरेडी नहीं एजेंट को पैसा पत्र दे देते ठीक अच्छे और पाठ पढ़ा स्टार्ट भी कर देते से मध्य केतक पिला मत पचारते सार आम एडमिशन केबे कन्फर्म हम आम केमी जानबू आउ केते दिन लगे माने केबे एक्चुअली एडमिशन टा केबे कन्फर्म हम से आमको खाली कहतु से एक्चुअली जानवा भी दरकार आउ से माने से डाउटा भी जेन्युइन कथा ठीक अच्छे। तो बर्तमान आम टे देखा यहाँ आम आंध्र प्रदेश नोटिसटा 2-3 दिन आगे आसी बुझेगा। तो नोटिस कौन लिखाई थी आम टे देखा देन मुझे आपको एडमिशन केबे कन्फर्म हो केबे कौन प्रोसेस रही आपने कन्फर्म जानीपारे ठीक अच्छे आपमि ऑनलाइन चेक करेंगे ताहा भी मुझे कहि। तो वीडियो को आगे स्टार्ट करवा जी आम चैनल को चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एमती इनफॉर्मेटिव वीडियो आउ जदि वीडियोटा संपूर्ण न देखिए देन इनफॉरमेशन मिस करदे आउ जानीपारे। तो वीडियो को संपूर्ण देखिए। तो चलते वीडियोटा मुझे स्टार्ट करुच्ची। तो देखो समस्त देखिपे यहाँ गोटे मोर नोटिस आसी मोर आंध्र प्रदेश बोर्ड रू बुझेगा यहाँ मोर APED-CET 2025 बुझेगा। यहाँ देखूँ आमर यूनिवर्सिटी किए कंडक्ट करुच्ची ना मोर आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी गुंटूर बुझेगा। माने नागार्जुन यूनिवर्सिटी को किए न जानी आंध्र रे बीएड कर माने आप अलग यूनिवर्सिटी बीएड करूँ किसी प्रोब्लेम न किंतु नागार्जुन कथा तो समस्त जानते कहीं नागार्जुन यूनिवर्सिटी बहुत माने पुराना यूनिवर्सिटी और बहुत आगुरी सी आमको बीएड कोर्स प्रोवाइड करुच्ची बुझेगा बीएड डिग्री कोर्स जहाँ कहतु ठीक अच्छे। तो ये कौन कहला टी देखीदे मुझे पढ़ी दूसरी आपटे शुणुत है एडमिशन नोटिफिकेशन मैंने आम एडमिशन नोटिफिकेशन यहाँ बुझेगा। से कौन कहला ना दि क्वालिफाइड एंड एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ APED-CET 2025 माने से एंट्रांस बुझेगा आम आंध्र प्रदेश बीएड पे एंट्रांस हो ताकू APED-CET 2025 माने 2025 से 2025 लिखाई किंतु एंट्रांस नाम हूँ APED-CET बुझेगा सीइंग एडमिशन इनटू बीएड एंड बीएड स्पेशल बुझेगा जहाँ आम फिजिकल कहे कि नहीं BP-ED तो ताहा माने धरत से। तो कोर्सेस 2 year आर इन्फॉर्म दैट द वेब काउंसलिंग प्रोसेस comprising of payment of processing fee com registration certificate verification and option entry will be conduct from 9 बुझेगा 9/9/2025 माने आज हूँ एक्चुअली केते 10। तो काली ऑलरेडी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गला आंध्र प्रदेश से आंध्र प्रदेश आंध्र पिला मानक पई बुझेगा। तो ये कौन कहला फॉर डिटेल्स नोटिफिकेशन विजिट वेबसाइट मोर आंध्र प्रदेश ऑफिशियल वेबसाइट आपने देखिपारे यहाँ। तो ये कौन एक्चुअली कौन कथाटा कौन मुझे कहूँ समस्त शुणु माने आम फास्ट कथा समस्त जानते आम आंध्र प्रदेश में फास्ट से गोटे एंट्रांस हुए जमीक आम ओडिशा बीएड एंट्रांस हुए तांकर भी से बीएड एंट्रांस हुए ठीक अच्छे। से बीएड एंट्रांस नाम से APED-CET आमर तो बीएड एंट्रांस से किसी ना परिवर्तन ना। तो बर्तमान से माने नागार्जुन यूनिवर्सिटी नोटिस आसी माने 9/9/2025 माने सेप्टेम्बर 9 तारिख तांकर एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जो पिला माने से एंट्रांस से क्वालिफाई करी मैंने जाकि एडमिशन नहीं पारे ठीक अच्छे। माने जो पिला माने नागार्जुन एडमिशन नाक चाहते से आंध्र पिला कथा कहुच्छी। तो से एडमिशन नहीं पारे एडमिशन प्रोसेस आम गत काली स्टार्ट हो गला। तो देखूँ आमर जमी आंध्र में होशा भी सेमती हुए कि ना फास्ट सिलेक्शन बारे सेकेंड सिलेक्शन बारे थर्ड सिलेक्शन बारे देन पिला माने जाकि से सिलेक्शन एडमिशन करती देन आउरी केतेटा सीट खाली रही स्पोर्ट्स सिलेक्शन आसे जानते ना जानी ना जानी थे आई थिंक समस्त जानी थे। तो सेमती फास्ट से प्रोसेस स्टार्ट होची से माने एडमिशन करेंगे आंध्र प्रदेश आम ओडिशा 2022-25 सीट नुह से सीट माने बहुत कहले 40-50 हज़ार पाखापाखि सब यूनिवर्सिटी सब कॉलेज को मिसेले सेमती थाए बुझेगा। तो से बेसी बेसी माने बेसी केते 3 ରୁ 5 हज़ार पिला टोटाल एडमिशन करती प्रति वर्ष बीएड कहीं आपण मैंने समस्त जानते आम आंध्र प्रदेश में बेसी बिजनेस करती कि अदर प्रोफेशन से जावाक पसंद करती। तो से एडमिशन कर सारापर सब सिलेक्शन एडमिशन कंप्लीट हम देन सीट बड़का रही कि नहीं ताकू स्पोर्ट्स सिलेक्शन कहुए जमी ओडिशा कहुए। तो सही स्पोर्ट्स सिलेक्शन द्वारा आम ओडिशार पिला माने जाकि एडमिशन करती एजेंट थ्रू रे किए जाकि निजे भी एडमिशन करती किंतु एजेंट थ्रू एडमिशन करवा मुझे प्रिफर करी कहीं प्रिफर करी एजेंट जदि ऊपर आम जड़े बसी सी सब देखिए आमको किसी टेंशन ना दरकार ना आमको खाली टाइम टू टाइम अपडेट आसो ये टाइम तुम एग्जाम हो ये टाइम असाइनमेंट ये टाइम प्रैक्टिकल एमती खाली आपको अपडेट आसो आप जी एग्जाम देवे आउ किसी अल्टा बेटा एजेंट तो अच्छा किंतु एजेंट चूज भी वेरी इंपोर्टेंट जदि एजेंट आप
ଭଲ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେନି, ସିଏ ଯଦି ପଇସା ନେଇକି ଲୁଟିକି ପଳେଇବେ ଭେରି ବ୍ୟାଡ୍ କଥା, ମାନେ ସେମିତି ହେଉଛି। ତ ଏଜେଣ୍ଟ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ଯେଉଁ ଏଜେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ସେ କୋର୍ସ ବି କେମିତି ନେଉଥିଲେ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ମାଗୁଥିଲେ କି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆଫିଲିଏସନ୍ ଏନ୍ସିଟି ଇକ୍ୱାଲେନ୍ସ ତିନିଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଫିଲିଏସନ୍ 2 ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ 25-27 ବ୍ୟାଚ୍, ତ ଆପଣଙ୍କର 25-26 ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଥିବ, ଦେନ୍ ଆଉ ଥରେ 26-27 ଦୁଇଟା ଆଫିଲିଏସନ୍ ସବୁବେଳେ ରଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇକ୍ୱାଲେନ୍ସ ତ ସବୁ ଆମର ଅଛି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରାୟ, ବୁଝିପାରିଲେ, ଏମିତି ଥାଏ। ତ କଥାଟା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ। ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଏବେ ବି ହେଇନି। କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଏବେ ବି ହେଇନି, କିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନଙ୍କର। ଆପଣ ଖାଲି ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଜେଣ୍ଟକୁ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ସିଟ୍ଟିଏ ରିଜର୍ଭ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 100-50ଟା ଏମିତି ସିଟ୍ ଥାଏ କି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୋଟେ କଲେଜ ନଥାଏ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ 4-5ଟା କଲେଜ ଥାଏ, 2-3ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସହିତ ଥାଏ, ବୁଝିଗଲା। ତ ସିଏ ବହୁତ ପିଲା ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଟ 300-400 ପିଲାଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତି, ନେଇପାରିବେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ 2-3ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଥାଏ, ଯେମିତି ଆନ୍ଧ୍ରକେଶରୀ, ଏଗିମମନ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି ଥାଏ କି ନାହିଁ। ତ ସେଇ କଥା, ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଣ୍ଡ କଲେଜେସ୍ ବେଶୀ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ବେଶୀ ପିଲା କ୍ୟାପାସିଟି ତାଙ୍କର ଥାଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନଫର୍ମ ହେଇନି, ତାଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ କନଫର୍ମ ହେବ, ବୁଝିଲା। ଏତିକି ଥିଲା ଅପଡ଼େଟ୍। ଯଦି ଆଉ ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତ ଆଉ କିଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିଲି, ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ, 2-3 ଥର ଶୁଣନ୍ତୁ ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଏବେ ବି ଯଦି ଅଛି ପଚାରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆଉଥରେ କହୁଛି କନଫର୍ମ ହେଇନି, ହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି। ଆଉ ପ୍ରୋସେସ୍ ବି କହିବି ଆପଣ କେମିତି ନିଜର ଆଡ଼ମିସନ୍ ନିଜେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନିଜର ଆଡ଼ମିସନ୍ ନିଜ ନାଁ ବି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ନାଁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଟୋଟାଲି କନଫର୍ମ ହେବ। ଆପଣମାନେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମୋ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରୋସେସ୍ କହିବି, ଟାଇମ୍ ଅଛି, ତ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଡ଼ମିସନ୍ ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରର ଗ୍ରୁପ୍ କରିଛି, ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମୁଁ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ନୋଟ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଇଛି, ସେମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଗରେ ଦିଆହେବ, ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ମୁଁ ଦେବି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ବୁଝିଲା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ସାର୍ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଖୋଜନ୍ତୁ, ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓସ୍ ମୁଁ କହିଛି। ଆଉ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ସେଇ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ କେମିତି କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କନଫର୍ମ ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବାକୁ, ମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଆମର ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବାକୁ, ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ତାହାର ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାକି 100 rupees ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଦେନ୍ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମୋତେ ସେଣ୍ଡ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିବି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟ୍ସ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି, ବୁଝିଲା। ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆଡ଼୍ ହେବେ, ଆଉ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ସବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ସେଥିରେ। ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆଡ଼୍ ହେଲା ମାନେ ସେଇଟା ମୋର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଯଦି ବି ଏବେ ଡାଉଟ୍ କିଛି ରହିଯାଇଛି କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ରଖିବି। ଯଦି ଏବେ ବି ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ଥରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସାର୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ କ'ଣ ହେଇଛି, ହେଲେ କ'ଣ ମୁଁ କହିବି, ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ବୁଝିଲା। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ ସେୟାର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତେ ଭଲ ହେବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କରିବେ। ଆଉ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପାଠକୁ ମାନେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବୁଝିଲା। ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ଆପଣ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଖାଲି ଡେମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଦେଖି ଦେଉଛି ହେଲା, ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭାବନ୍ତୁ।